yembiamo. Mrena so. Yes, empire bani casio. Inkruma so si media rusia won nim de nchena ka akra me. Edia na chi abrade wo hima god or Brian adio. Akajo yate dene. Belgium fue almost. Yes, afana nyina yatu adi. Ahima god nu futa braba mansanyina no manue. Edia na ni banya akra ma bede fa de asena wodemfo. Wakwanyansa bunkama kenta won so abatoato adwen aboye nkwamo atenetene yen akyerɛkyerɛ yen na yatutututu yan wofo awo ahima gold talk show so wo be kasa fa manyosem ho entu ahima gold or be kasa fa mamra ne amane ho aware ni chiginafo na eguo wadru yo yankopon twede amfo otumfo onwanwani na sumudwe enka opipiata oti ohima gold enka enwumre obade de nkwane ahoden ache me ne wo boame e ne enka nche oluman se dada ye ma wo ene edwuma pa eda oluman ase e pa cha okame ho enwumre na ye nhwe ye man Ghana ye mechechire ye ntoatoa ye moaboa ye nsiesie ye nkammom ye funu ba akoma meda wase me ma pia emonio yo ene dwumadi a edadwa ene se wiase nyina ye dededede ye na ye ni na ye nkoye ye mane ne yiye ebisi afere ebisi se ye beye ebisi ye nye aye ntwetwe we twe otwedi ampon ene nananom afa mrante ye biso a se wo hwe ye nwom na ye nana yasase ni abodin mayen ye nananom binom ka moje agui wo se aduru menne wo so se ye beye bi atoa so ne ye gyan kontonkrane adafo wo ntimi so mintim oba de afa baabi wona wo betimi wo ka ye so de ye betimi na ye betoatoa enumere ye bekyere ya dwene woni ya dwene enya ekora enye hwe na wode a eye no na onso wode akoboa oman no se de ayeye no woni nye ho a obi ani ha wote onche ko school na wafiri ho na wakobe bi foforo na wakode wope na ya obade asomaye no de aye so ya dwenkyere yetimi di kyere ye man ebeboa man no na yaye anwumre otumfuo nyankopon ayado me ne ahemfo enan ena ebedi dwuman nyuwadi ebedi na anwumre ni se emane no agye agu eje na me de otumfuo anase mehunu ewa adehunu mu se de ekono yenye nipa bi ama wo amfa wo nkwa amma afode se de ye nananom ka se wo de wo mogya ato aduru me ne wo so se ebinum so de wo de ebeto wo ntimi mintimi a de ebetimi no de eye wo marima akatachi abrempon ne nsenimu no moma yemfa abufuo nim tokwa nim na yemmoa ye mane ne ye dia ya ye wa kwantu mi ba kwantu ma me buru mfie aduasa ha nya me de na maka ha me nya fie ameko me nesi kwanso nanso ehu sa ameko ameda nkese me ko Ghana next 2 months enso masesa me ticket mane ni mu ode eja wom emu odere eja dem ne me ekoso ne yesuro ye ho atoye wo ha ye ntimi nye se ye nko aye fa hoto no enti adofo ye boa ye bekyere ya dwene afa kwan yesu abisa ye nananom ahemfo a dede daba obia kyere na dwene ye bebisa nananom se ye po ma chwe kito nkotodwem de ensem na yekoso no ye sere wo mu de ombetumi aboa ama yasan ekofa tete amamre na sebe omani munyam no wo mutumi a na ekura wo mukan no me nananem papa no ensabeka de bia me kasa meka sebe me papa ye hene enti se biribi koso a me kura meti yawo na chew eye me ya ewo ebeye din be nwo se meti ho na obi be bo awura me papa na ye bo asen ma fie ne waba na wo ye kwase na wajim no me wo kura hwa oba be ma meto twede nanso matrase adwene ho se me papa ye hene meti aye fie wo nanso eduru beebi a nokure edituo nokure bi ko beebi a metumi akasa urumai abrantie ya na ma me ba ya sema wo kan urumai wuti anka be bo akure metumi tia papa nanso eno ena enwumere ye bedwene ho ye be stresse ye nananom me papa no
ahemfo no bi mantie ni bi ye me ma se metwam memfie aduosia ne akire na mekwe nanka yebetumi yebisa nananom se yekura omo kotodwem yema omo piaw anwumre omo hima good dia ombetumi aboa na mmane no akoma ebeto ne yem na omo din ebededin eno ena yebedwendwene ho na nananom di kan ya bekasa enti tobo yemfika se fra emfrensim makwan mahemfunan no nyina nkasa nwie na menkase wonso wobetime bisa nananom bibi because omo nenimu de ye henkase obekasa afiri sonwan no oye henkase onim amamre ne amanne ye hina obekasa afiri sawam otopa kurom onim amamre ne amanne na woti akenten onim na yebo asiama onusu onim onusu wotechima manmu omu nyina nim de echen me enti omuso ebekire omadwe na ansa na no ye de nananom mienu a mebo wo mo jenge no de boa no prophet manenko ye bo wo mo jenge no kakra amamre ne amanne a na otu ansa sawam otopa kurom onam kwama obeni awie Ghana manfo se wote se mbentie ele yedede anase ele boma ye nananom adi kanfo a wo be kekere oman Ghana amamre ne amane a ene yato na jeje mu no makofa babie mu ena abofra wode wani kasa kire na ohu nanso ye nananom ede woni eye nsenkire ne kasa kire ahini iyamos musam efi babulu mu ne popo na hihie den ne amamre na wokura nso amamre no wote ase den na santi ahene mahene na otu ansa mahihye dwumedi a edin ne se tetewo bi ka tetewo bi kire me de brega na manfo chia me na ye mpensempensemu ne wonte da na wonim se Yakobon wo yire no mienu wo babulu ne wonhu da ene ne ahinta no ma me mpa ho ntoma nkire na hu se Ghana ye wadio ye eyampa empene yampa se ye oni nuane yampa se wo kan yampa se tetewo bi ka tetewo bi kire ampa yo eye me ahene mahene na otu ansa meje magua na me ne ma pamfo ya pensempensemu na ma wahu se ye Ghana ye wadio ye Asante kotoko makma ne pokuare ohena na ne usu ohena na ohima bi ohima pokuya chason kon aye monyina dia oti akentani o samaba ene ye kwane sen ne mepese esua bibi free akani puma bit ekodi nananom se munum so mu yi ene ye himfo ya kandifo ye kwane sen nananom kama yete asese brebi ebesi etumpan so ama awasantememu no yensi etumpan so masumpan kasanchira santeman se moja nananom hwegu ye nya oman to ho ma yen entinchiri manye binto so entinchiri ma sen ye kono nananom omudi kan no mutwa asapa eto ho no mhwehwe se nchima befa so no enne yenam so nananom ahemfo omomo homre so mommo ho so amoma homre so na nema ya jinsemu asantememu nanatwum onunua na nantwi ebra oyoko abusua efi betra se enne ye from sesi akwa ya medu asanteman so no ohene edi kan eti ne din oyoko abusua mu ene nanatwum barima nanan onene nua nanantwi ntwibo asiako etena akonwa no so nanatwum ewuye no ene nana antwi enso bedi nade finhia aduasa na nuanom yenu etena akonwa no so enam je pana twum ede to kwa mu ma ne nua nantwi ebeto aso nti no sapa to ho mo ma oyeko abusua biase bibia se na asa no bi betimi akọ ni mo no ebra nanantwi ewuye no ne kuma nana kwabia memfin so ba betra akonwa no so na nsa nana kwabia memfi dwene ni ho ndi no trans ya ru nsa busua tre na kuya yo ne ahayo nkoyi ma wono obonti mpo sa na te de a ene yebetu afira santema so ne akota so nya we sato ampa nana kwa
ɔtua no firi asama so ɛba sumenya bɛta hɔ ɛma wɔ kra afei duru ma bi no ne nipa no ɛdɔ ɛno yɛ mɛmfa akonnwa nso mfinhyia aduasa na no ɔkɔ nsamankyire ɛberɛ a wuyɛ no na ɔte ntɛn so bɛtena akonnwa so saa bɛn na abusua no wɔ sumenya na ɔte aka ntɛn so na ase so sɛ daabi nipa dodoɔ ne yɛ dɔɔso ɛde ebenya sa yɛ so na yɛ ho bɛtɔ yɛn ebenya adwuma yɛ yɛne ebenya yɛ adwuma ma yɛ atɔ yɛ ɛhɔ na ɔte aka ntɛn so ɔbɔfo bi a na ɛfɛ no so ɔbɔfo nyame sɛ yɛ nyame yɛ fa tu kɔ ho na fa bom na sɛ obenya asasɛm yɛn ame atena so a ampa bɔfo nyame fa so kɔ deɛ ne hene na ɔte aka ntɛn ka yɛ no ti mu a ebedu baabi a ne yɛfrɛ ɔkɔ aman agona busua ɛna ɔkɔtɔ wɔn na nye kura ɛso koraa busua na ɛso ɔbaa bɛ na ɔma no nana adwa nkrawiri ɔna da abusua no bɔfo nyame de n'asɛm nyinaa bɔ ɔnan nana so yɛ so asase nso de bebree da ɔnti kɔ na kɔbɔ ɔpanin n'amaneɛ na wɔmra ampa bɔfo nyame kɔbɔ na ɔyɛ kɛtɛ amaneɛ mmetwe ha ne ɛsi soɔ no sɛ saa ahemfo a me wɔ din na meka wɔn asɛm yi na wɔn dwene nipa ho na wɔn nyene wɔn nkwa wɔn wɔn dwene nkyirima ho wɔn yɛ wɔn toto sɛ ne bɛyɛ ne kyima bɔtɔ wɔn yɛtena baabi na sɛ yɛn ho ɛkyerɛ yɛn yɛ dɔɔso ɛnyɛ kɔ ɛnyɛ mmom no sɛ ne bɛyɛ a nti ho bɛrɛ wɔn ti no na nanam ɛkɔtena bi ɛnɛ ɛde ani ehu nanam ahemfo nanam ahema ɛnɛ ɛde ehu nsase a nanam de wɔn gya beto hɔ ma yɛ no ɛkuro no a ɛyɛ nsa no ɛyɛ wɔn deɛ no wɔn ka ahemfo no nko ara deɛ ɛkɔ ne sɛ ni ɛsɛ nanam ɔte akɛntɛn nom kyerɛ ɔman na obere bɔ ba yɛ sɛ ɔkyerɛ ɔman na ɔte akɛntɛn ewuiɛ na ɔfa bi yɛ bɔ di n'adeɛ na ɔka sɛ ne wɔfa ɔte akɛntɛn sɛ na ɔbɔ sɛ yɛn ka yɛn ho bom na sɛ yɛka yɛn ho bom a yɛbɛyɛ ɔmo ne ayɛ ne kɔ akyiri na no yɛ bɔ akɔ akyiri sɛ kwan bɛn mpo medase medin ne ahemahene na otu ahene ɛwɔ hospital ma ɛbɛnsa wo na ne di no amo wapapa ahema godwa esane udwuma pa na dwuma di ɛwɔ bi ma so na tɔ nkrɔfo aso na gye nkrɔfo wɔ ha mu wɔn a wodina owu kwanta so mpo ma de gye wɔn yɛsɛ yɛnsu wɔ Ghana ha yɛmisa sɛ ahemfo ne kurom ha ahemiafo ne Ghana ha asɔfo wɔ hemfo enkramosom empanyifo wɔ hefa na nsɛ yɛ a na manyɔfo yɛde ɔman hyɛ wɔnsɛ yi ɛna wɔde hama hyɛ Ghana kɔn ɛde wɔn kɔhyɛ amena mu yi de nti ne nyina yɛka yɛ ano ato mu yɛpamɔkyɛ wɔn yɛ mmoa mmerante no na deɛ wɔle yɛ no ɛfa kwan mu ne mo yɛnka nkyerɛ wɔn se nipa pasa wo de yɛ awokasa wo nyɛ mmuai nanso yɛnka ne kwan so sɛ mpanyin isi ɔbea ɛyɛ kwan ɛnyɛ de na se yɛntumi nka ɛnkyina ntoanti yɛntumi yɛtumi ka na pia o Anada wo ho kakra baabi a wo woro ne kwan so na nka nti Ghana ɔman da amanyɔfo sɛ wɔn hyehyɛ ɔman no yi wɔn fi na ko na de wɔyɛ etwa sisi beto yɛte wonka na sɛ yɛ na etwa asi eti ka baabi a wo woro wo dan wo ho kakra ebi anka baabi bɛyɛ nsɛm a wo ka ne yɛhia pa yɛte line no mo etwa asi wɔn hye police for na ta anyɔfo wɔn fi police for chia obetumi ayɛ adwa ma ɔman no ayɛ wɔn ma wi aro sente sɛ ɛbɛkunkum akwɛfo ɛbiri yɛkyina so denti na ɛnɛ yɛn yɛ bere so yi yɛn kɔɛ bere so onipa kɔɛ bɔ na yɛ twina so na yɛde na kɔsie baabi wɔn te hwee bio twini nyɛ twɛm ɛno a ne yɛka ho asɛm a na wɔtwɛ na wɔtwitwɛ ma na afei akɔtwiri baabi yɛn te ho asɛm bio wobɛte esi oyewu nanso Ghana machebe ana kwa mukafu koto hye no kumuna ka mbo den na chemu yeki se ba ban ahina be papa ese na abo mpa den ti ene yankwa ya de a ya hwera bambo yi enti kwa pia ono no ya aboa oyo ho ho nti yemfa ni gwan emfa nyi mutu ya na Ghana ye atefo mo fanti amanyofo baba beji ona bo so wontumi nya hwe se be ka no be ya ye de a o ma na mu be hu asense enti ye frefe won so li otu ye ka se ye to kura be atikire o man ya obegige to ne be wi no na okọ na ne nko awako abebe masefu ya kasa abo no de ne be na ka enti mefe Ghana himfoi obi empene se mobra fi ya ga nya manfo ya
intro ni ya aka kakra bi da so ye akiri ebetumi ayo ochena na wotwe se ne mo so me se ne asese o man ni gbe no kure mfanche yo Ghana line mfanche oh yo watiefo nana aka o bye mo na Ghana line no baby o na emoye ama line atiko nana kasa na atiko yo eno na yegusu no fix the country no ene yes starting nananom so niema ni nyina kase etwagu nananom so mi akura minim kakra se de baby mi fie na aduri mi hu setete na nananom di mane ne so no na nananom kasa tumi di akire nananom kasa adaito na karetete mi hu sese nipa mpo wuwura mu a yemfane mafie sanse wode ne ba etese wo banwuda na wo befire yituma yese de bi yemfire ofufu to ma wuni nananom me pamache o me kura me kotodwo monsan fa saa amamre no yemfa funu no mafie enne nipa wuya keje yakosesa na gu adakam straight to asori fie sofo de ne sa akoboso abompaye no me na ka asondem ho aka mane no mu kina ye besan yakokum saa ne mani nyina na twede ampon ne de maamo mesremo monsan kofa na monji amagana ensi ho na mane no mona nananom eni twede ampon di kan de che monsa tete ansana abedi aman panyimfo nana sa abedi aman panyimfo ho pa meni me papa kasa se ohene se papa akodi nananom po ministers ho a stay adie firi ho kodi baby stay wo wotumi a wo su kuram a wo ne wo mo bebom se dabi adie ni kuraye na mabeje nanso de amode ko ne de anhwa ye bedi fo wotwe de ampon anim eti yesremo monsan kofa tete amamre no nana no mesremo monsan enkofa amamre no na monsori nyina mana monso na ahemfu akese na mukasa eduru dwamu no munchina enka mahemfu ehemase na fe monka nkyere wo mo se de yedi mane na agya no topiti ya topi pa house se ya nsori a enkyire se ya monko yempo nana kakra ebekamo yesre nananom ene nananom ena ekasa enwumre se wo mo nare wo mo ni emeji wo mo mane na yemeji yema se nana otu ahene wo bi kapa line no enye ye se nana sunwa ahene so wuram ene so ya fra line no de mo amunim Ghana line ene sunwa ahene so yenya no etimi nim se ono so yenya na okurade ode beba enti no yeguso a me papa no mo maaye esanse ye wo mi ahemfie enti kakra minimo no menso me baba mu misan hunu se yemfa funu mafie no yemfa ba owura mu yehu se wafa ba wura mu a ye chiwa amamre ne amanne a esese wo ye ne wo wura mu no ye bowka ema obi ntimi nye saade ni bio enne ye fa ma wura mu sariku wo mo na nka bible se de twesika ewu sikanya no de a ade na yesi bible na ti ase na de bible ne kan nka yenye muchi obi ne wakum obi a entempa no ne moja ne kwan sanse watwesika atwese no na oni nipa no so ato na afi ehu ato mane no so na bone afiri mane no me papa no me nana no me pa mo chew mo ma yensan kofa tete amamre no na nana no monji mo mane esi ho monyi mutumi enkura na momma etoto momma yeti ensema ekoso na yenso ye nipa ya nanso no wo hwe nsem ne mu so a de yakonyina ye nokora me de wo ba onyema go no me se me to nokora me nton papa na ye bo a esiama me to nokora me nton wo ba me to nokora enti no nokora e na me ka kire na nanamo hemfo se monsore na kare tumi ne atwedi ampon de amamo no nana misramo atumfo a mukita tumi monfa hemfo na ye kemo na ase no na munye meeting se moma yen sore ngi yama Ghana nsi ho na ma na topiti atopa ha enye saa moma ye pese ye befie beboa mana no nanso oruman owo me wo ye wo hene mfie aduanan ne me papa oruman ye bre ye hwe se ye betima se nya na nasunwan hena ono na nka ese wo kasa pa na nasunwan konti hene amamre ne amane wo henkase
na ka wabɛkyerɛ yɛ ahemfo wɔma sɛdeɛ sɛsɛ die nti ɛna ɔmo aka ɔma no atom deɛ aduru no ɔmo ma ne nso yɛba mani mu abɛhunu hyehyɛeɛ ne adeɛ yɛnko a yɛmfom dɛdɛn no ɛndi ɛno nti na mo ma no ɛde ani berɛ ɛkasa enti deɛ yɛ nɔkorɛ ɛwɔ nsɛm no mu a ɔmo ka no nana mekura okotodwam me ma mo pia o ɔwo meɛ mo nsɔre na nɔkorɛ ɛwɔ mu a mo de bɛboa ama Ghana no mo nye nsi hɔ na mo ba gold a nana nsawam hene ɛde yɛ asanto aka me ho no twede ampɔnso de ama me na yɛmmoa mane no yɛnye ama Ghana nsi hɔ yɛdea yɛni baabia ɛkɔ yɛasɛm ni adwenkyerɛ berɛ so na wura mu a yɛbisa nananom kwan a ɛbɛfa so a ɔmbɛsan abɛboa na mane no ɛyɛye sɛ ɔmo se mane mpanyimfoɔ agye tumi no afiri wɔn nsɛm a menyɛ sure sɛ yɛagye ne koraa wɔn so tumi kasa a ɛyɛye sanse ahemfo no ɛna awo president ni ministers no ne MPs no ɔmo na mawo wɔn mo na mode me papa ne wɔfa ne dini si ne na so sɛ oni ade ɛno nkyɛ sɛ wɔwɔ nyansa ne tumi kyɛn ne wɔfa kasa a obetie nti mesrɛ mu ne die ne buo mu ebra na nananom nwura mu yi me so a mete ahemfie buru mfie aduanan ni no me kyerɛ madwene nneɛma bi a yɛsan kɔfa a ɛbɛboa nipa ewu wura mu a yɛmpene so awofoɔ ntie obi bia da a wode hye yɛbɛtɔ wura mu no wo huna yɛmafuno ne da hɔ yɛbɛbɔ na amanneɛ yɛkokogu nsa mamene ne amanneɛ a twede ampɔ na de ama wɔ mo sɛ ɔmo nya nhyehyɛeɛ na yɛma aba mu enti yɛma nananom kwan na wɔn asɛdeɛ ne wɔn amammerɛ no ɔmo ntumi nyɛ ne furu ne mɛka fie ɛma esansa nsasa osɛte enni akyire emebɔ nwura afoforo yɛnso manema no yɛhia ho brase ne obuo de ma mpanyimfoɔ no sɛ wode hye bi tɔ wura mu a deɛ wɔte biada no yɛngya ne hɔ na yɛma nananom asonte tete no ɛno na na ɛboa nananom ɔkɔ a ɔmbɛtumi ne apolisifoɔ akɔ yɛhwɛ ne yɛhwɛ bibia yɛnsare empagya mma fie opagya ba fie a asɛ yɛwie biribia sɛ moyɛ no wɔ hɔ no momma nananom kwan ama Ghana ma na yɛma nananom ɛmfa wɔ mo tumi ɛnta ama n'akyi na nananom a ɔmodi kan no bu afu makasa bosome nson ni makasa 3 weeks ni adɔfo ensuo no ewom sɛ yɛde nneɛma esie yɛde nneɛma bi a yɛyiyi afiri amena mu ne nyinaa akyi no honhom yɛ ade a honam ntumi mama honhom na firi nsuo mu ɔmo bu afu nti wɔn ankasa de wenne betwi afa mane no mu deɛ ba no me se ɛyɛ ketewa ɛnyɛ sɛ ne ka nsɛmbɔne ɛyɛ ketewa moma yɛmpene so yɛma nananom kwan na nananom emedi wɔ mu dwuma na ɔmo gye mane no ensi hɔ ma yɛ nana oti otopa hene aba nana pacho kasa my Ghana no ye ni bi ka tete na nsa na manyofo a se be kan ya wat na esu do o my Ghana na me na mo na te na ba no kan tale se on fix country no on show my no o ma so dwe mmere mu ya ebo man echiwade ebo man na yakofa de aba Ghana yes na be le ya shede nana kasa mete nana kasa wo de kasa kasa oha na atekọ na aba kakra ebeto amansumo no na yafa pacho kasa yo line no ha nana sega na line de munim eti no se de meka no dia o kana na meto aso no o se osre nananom omunyina nkamum na yenchichire mmane no enye saa nananom ansori a kare nana kasa eka woni hene ewufiri hene aye chana ni sikatimi to nipa sikatimi to this year ene ya ahemfie troka basa mire obi eti mbowura hopie nananom me papa no mesramo emrante ne de wo mo nkwa ato ho nia wo mo ka no nokora ewo mu no nana nokora dituo nokora de asomdwe ba nokora chichire mane nokora de asomdwe ba abusuam nokora de asomdwe ba nokora de asomdwe ba asafum eti nananom mesramo dia yehia ne se kare tumi no na mukura no kare nimonyamo na mukura ewa ahemfie ho nipa wuwura ma yemfa mafie obi fa obi wuwura ma ye che na amamra ese yeye bible so wotwe sika wuwu sika no momma humre kuronom na na monsore na mesramo mo ba gold na ekasai me papa yehine nti me ba mo ba ne me ma binom so ya ahemfo nti me binom so ye me ma ena ama Ghana so asotwe da me so eti mesramo nananom
yen na yesem nyina ne se nsam amrante ne ka no enwuma nana oti akenten ekasa ebaaye no wose ebinumo ede wo mo nkwa ato ho yenya nkontonkrane no na monso den na mobeya ato aso nti mrante ya nsore a wo nsore enti mrante na asore no de omo ka eye nokura ebeboa ama ahemfo ni monyam mutumi mobesan akofa no nananom mikura mokotodwem moba ohima gold monsan enkofa na monso monana na mo mane mo nedua bonkrante awudie confusion asi ya kristofo nkramofo ye nyina ye amagana ma moma ye som na ye nchichire na ye mu mane no na ye fanko medamase nana oti akenten Germany mayam nana abam nana toa wunu abaso na yenko de ahemfo mobeya mane no ebeyeye eno na wo ba ohima gold meta mochi yenko nana yo ohima gold me da se pa pacho otimenka yi pacho ane yo wede mechia nana no ameno mo dwumede so nyina nana no jason konkoma mo medimo na mi shira pia afi so mechia atiefo ene ohima gold adwuma yefo nyina eje oso nana yo ohima gold dia wodi atudwa no asemo a ehia pa no kure ene say ade ba ko a mehunu ne se ade bia enye wodia na wobeye wadwene se wobefa kwati kwan bi so ama ba bi di wonsem no enchere wonsem ena hunhunu sonso hwe no kure me ka mana kosi se o se ebra na broni maye no na tumi ayere chichire oman tumi ayere hwe oman so tumi ayere boni pa ho ban na ne nyina yawo na nanam hemfo nsem no kure ebra na tumi wo hemfo nsem no na yenim sane aye ne ye ne fi kakra no ye hu ne ma kakra na yenim sane a oman no emusitie no kure ade ba ko amahye no so oman Ghana mu se ene se ebra bia ye beje ehemfo nsem tumi ade amakrachifo bia no na asine trase oman no emunwo emu enkoye ni nyina no fakese no efi yakrachifo no kure ebra na nananom atiase na tumi wo nananom nsemo no yemi hu ne se obi yamfomso a asotwe bi wo ho bia no nananom boye ho moden se yere be manipa no no kure mi hu bi nana pia baba mu yo enipa tuntum ade a ope ene asotwe yo se wo wode wa no keke ebe hemra na asotwe enta ye kira emra na wo hye no kwa no kure ehe nyina ye be ye wo ha enti se tumi akwa akodi akrachifo nsem nene yese ye nto aba akwa akodi broni achi yese kabi ma menka bia mamu eno na ye eno na ebeboa yen ye hwe sani oman esi kro no a ewom se kabi ma menka bia mamu no aboa broni de ye na ye misa se ebeboa tuntum so yo ni ye na nam hye to ho no mo a ye bebeto ye no yese emfa nya adwuma no eno edi fana sa abre na ma yense sifa mo san se mpanense aduane aya no no woni mo chi ya ho no na nka uchi no kure ko kura we de yakwa form bi yakwa form man bi amamre ene de be ye de yenhwe Ghana emre kuni na ye di bu oman ba me se wo hwe mu a yakwa America for de na ehwe mu sa ne kopi ya ene de be ye emre kuni ni nenso oboni na dwene ene na do ye enko ena tuntum so de enko sabre ye kam de mrantie na so de no ekwan bi so eyese mrantie na so de ne nso no wo mo ye safum kwan ekwan de wo mo ya afum ne se ma me bre bia oba be gina fidi kase so na de afidi be si so na wakasa kire wiase nyina no ade ba ko na so wo hye no so se asam na wo ka no eye no kure asam na wo ka no be bia wonya asem no free ye no gidi e wo ho asem no yebisa wa obeti ma kire mu se wan hye sa na ma wo nyina nso na fiti ya no ba begina bonten na so so obekasa obeyem fomso ana ya so fomso no obeye no ama miti wa me to bisasem ka be bisasem me pa cho eya na mantie no ebi kasa otumi kase asem na o ka no okita
nokure na ode ka aha ka benne ne de nokure a wo mukura no na ka ye hwese nananom emfa eno nya adwuma na mane ne nyeye na me wagya ya ma mimisa wo nso sanse ya nya ne sa abre na eko na afi nso so na me bisa wo sade wo kasa be ya wo kire se bronyini maaye no natumi no kita nananom be sesei no bronyini ye ba hei ye ya hoho no ya beto wo mo mma ye kwan ma ye nya de ye pe wo mo man mu enti ye nananom firi tete ba bia se bi mpreduasa o mo di mane ne so bonkokure o mo ti wo ma wo mo man mu wo ma saase so no na ye di mra na aba no de emmoa no still eye force se eno ana o mo mfa ana. Secondly, nana mpacho meja medemanu besi yetu we ye fia me ne me baiti he na bia ye ba ha kurom ha mra ne bia no enya de a ye bia wanu ye de ati bia wo sorry wo betna ha de a se wudi wo mra no so bet me ne akola ye wo ha bibi wa metim ka ken se no ya fia ade we ya ye me na me ye maame a me wo fia ha emoa ye nsesa no nana me fia ha bibi nkoso a metumi sesa eti se nananom twedi ampon ene de tumi no ama Africa fo se yamamre ye tumi ni enti se obi abesesa mfie bebre na enkoyi ya me pa che oni die mu nananom entimi ensesa no esanse mani fredi mate mpanyinse mu se nana otomfo ekita tumi kese pa ama brebi na me ka asem na me ka asem na me ka se obi wo ho me ma ne ho so kita Bible mu asante hini free se na eye wo henkese enti atomitim free me nkora abrem me de to aso me bra free me no se mo we ahemfie ni ampa we gold ampa na say yes ese me di ni die ema nana kasa no ho eti nana mpa acho we ne hia manwumire pa se de wo mo ka no enye no yenye no free de ye na nana no betime de aboa mane no na me ohene ba meti ahemfie no obi abewura ho edi woruman atema nana ebeye me ya bebi ana de wo ka no oruman afom na makase woruman abranti eba ye wankasa yiye kasa wankasa yiye fa chana wo ye oba wo mai kura ebi kasa tie wunkuye na de ye ewo mu no fa me da se nana ene dwuma no Ghana fo no bia line no nana otopa kuro wakasa enyeye nana sunwa hen so ye nya no enti wuna ye no di dwuma no line no bia amoa wo mo enti amamra ese wo kire mu beye meet beye dubi ka ho no nana baba mu na de makan so boa me ho hia me pa se nananom san enkofa o mutumi no na mu oya na mane no nya asomdwe ni das yo mame ade ba ko a ewo mu ne se oman Ghana sabre ya me no ka se e de ho akwakwahye nkosomase eye me ja enti enkopem se ye be ye ho afi nkosomase no oman no den se beti masoro gya ye na so ade ba ko ye hunu ne se ebra tumi bedi emerante ne nse mo na sakachi fo nse mo no eduru me bia wo mo ye mfomso ena oman Ghana nso no mfomso ye ne se adwapade bia ade bia sombo ye be ye oman mu bia no ma me tese kokwaje bosia sabre hia omanpanini a enkodin na besi fem se obi a wo ye adwuma ewo oman mu bia wo se otua to na oba ya konta se oman bia ye nyi to emfiri oman fo ho bia no ma menye wadwen so oman no be sore se wo ko da so kokwaje bosia eni oman na wo kwaje bosia firi wo mo no omo na wo mo kyere wo de brabeye amagani enti eduru me bia nhihye bi beba na nya oman no mpanimfo no adwene ne se saa hye no na ye gya to mu na mum se nam se tumifo bi tum wonti no otum wo ka fa obeti e pa to ba ko ne se e ba no man panin dada John Dramani Mahama ti akunwa so no kokwaje ebusia efri World Bank ne IMF okoje no mo hye mrama ne se saa bosia no oba abegye no ye be ma na ho akade ni woman no woni ho kwan se wo fa abai maybe wo fa nipa foforo ewo mu na ho kire no eno kokwaje ebosia no wo don sa kwahye krata ase eno nti no wo don sa kwahye krata ase no saa mra no a ewo bosia no ho no eno na wo de eye adwuma okay na mo fa no aya na ye kan ye hwe bibi ti se emranti o mo kasa tia na nanom
ɛna nananom to sika kɔ yɛ makwan me ma me saa bere a me ne wo kasa yi sika mu agudi e wo Ghana ma mu tuo bia sika agudi ma me nka sɛ agudi sika kɔ sika futuro denkyemsen sika agudi bia wo ɔman no mu bia no saa bere a me ne wo kasa yi nananom hemfo enni sutumi asemasi akrachefo na gitumi no afi hemfo no nsem enti ebe no mampani koforte akonya so no na saa mera no ehye 2006 anampa chawo na ade na nananom giton mu mimite mifie mikita magudie mabusua ajapade eye mane ne de ade be obeji a still no mi wotumi wom de na de bonkum neje me pa chawo mu kire me ane won se no yeni asanteman yeni boroman yeni ocheman na emu ye wongana man enti tumi no ankane no na ekuta nananom no ebra ye ka oman no bo mu no ya je sa tumi no fakese ne finananom semti nananom de se de omo ye na se omo ne omo hwe nsase no so enti de nananom betima yakodua ne se obi hia asase ye twa bi ama no amokwa akwa ye dwuma ye twa bi ama no amokwa akusifie nanam tumi sa bra me na wokase be bi akopem no enti mampani ko full time ene age sa 2006 ene age sika gudie wasase mu sutumi nyina efi hemfo no nsemu ene ade asase wiere hye hemfo no nsemu ensa enti tumi na kwakodi adwumako bi a yefra no se Minerals Commission na nampa chawo sa information we no e mantie ye de yenkwa ato we menye sure se omate se omate a obi ani ho a obebie na no edi wo hene bi atem no nya bone mo eno na meche se du me bi o so wo trust na obisa sasam na wo de be to abonchen no woni mu no kre ampa hono de me no ya adwene ampa obo ase na bisa ma me sa ba me no kasa yi so obi be tu sika efiri asase mu e wo Ghana wodi kan ko Minerals Commission woko Ministry of Lands and Natural Resources no ko jitumi krata woko Minerals Commission no ko jikrata na ko Forestry and Environmental Protection no ko jikrata no kre enti se saa adwumako yi a mekeka yi ema utumi wi a na saa adwumako na botumi krata amaw na wodi akɔkyere ɔhene no wokotu asase wokotu sika wɔ na asase so no kre na akɔkyere se wakɔgye tumi krata aban ama ho kwan se babetu sika ɛwɔ asase no so enti ɔhene no de ɛnam sɛ yɛmfa nsapan kwa hemfie nti no sɛ obi kwa hemfie a sɛ de te bia no wode ano ne kakra bekuta akɔ na de bia sika kakra ta eni de minim amamre ye no kre enti ɛhemfo no de a wo munya no ɛno pa ho a sɛ we betutumi we betu sika we na de awerɛ ho kra ne sɛ emra na wo hyehyɛ ye no saa be no ma akɔgye bosin afiri we bank ho ɛna wo hyehyɛ emra ma Ghana sɛ Ghana ni eba betu sika wɔ asase no mu de a ne di ka mo ne no enye ehye na mo ma no mfie num no so a yesan renew ne contract na ma no mfie num bio na mmobro ni okuta sika kese eba de a mo ma no mfie aduasa wa wo ba ha so ayente sa o mo ma wo kwan sa ama kana we nyina akiri no yemisa se Mineral Commission ne Forestry for no ene Lands and Natural Resources for no wo mu wan de fin kran e ba behwe se asase no mpo no ayede ma wo so metu sika wo so no eso no mo ye adwuma na enhyehyɛ ayede ma wo so mo hwe so mfanya adwuma no saa hye no o mu di so mo hye saa hye no e won kran no ohene asabe ote bekum ohene wote bi asunwan ohene wote tɛkyere oni hobi enti besere no ho hyehyɛ a mo ne owura no hyehyɛ ye enti se wodi ohene atem so ohene amakwan ema obi se nso a anyi ohene na amakwan na emu se bia ohene bi de ne ho agim na otu bi di a eno de eno ho asam kayenko na emu so ohene a ontu bi na ote ne baabi na aban age tumi afi ohene nsem na ebe bona mane se owura bi so oba betu sika wɔ asase so ntima no kwan man betu na wotu na so de so bo no kɔbɔ ohene a na one hemfo no ani ne yi yo nti bɛsɛ mrantie no a sese de amenity a nti bɛsɛ mrantie sɛ yɛsrɛ ɔmo sɛ ɔmo mmɔden na ɔmo nye hwehwɛ mu ansa na ɔmo aso videos ɔmo so
aba be ye video aba be to abonte aba be twa nananom adapa yo omo bete ense ne yie ne nyina ye pe na me won sem bibisa na nampa che odi waka ne nyina no amamre ne amanne de wo mi se meti ahemfie so wunim cheme sanse wanyine seneme yo nti no sesei no die na nananom be ye enti se omo ni ano a enti ensuo ye ese ni nsase sesei ne ebeye kakra na ano man bi kasai na meyam hyehyeme na mia so mehu bi enye wonam fam asem mo fam sesei na nanom a nananom ne hanhoma ewo nsuo mu ne niema wo ma firi mu no wo ma bufuo na ebema ensuo no ebetwia kyensei yentie nananom a na akonfo no nsem a wo ma ka no twede apon ne bo wo ma obi ba na wose de wahunu ni ebia ensuo no ibetwia amamene ese nananom ye ena bio nana de wo kan nyina no sesei no nananom ntumi nye ho hwe enti yenya ne trase ya na ahoho no bosia ne enti omo nsem mane no ena aman panyimfo no so a dwumadie na kosi wo omo nsem no enti sabim preduase omo hunu se de ekọ no enye ese wo ne nananom committee koka bom se nananom ya begi tumi ne de nanso ye hu se enchire ma no yenko ye kura no mane no esenke enti no yensan ko fatete amama na nimdi amowo no moma boaye anase nana enti me nka se me na masase a na mode letter aba nipa ni tu agudie no nanso me man ensu ombenom nana me ka ho wo bi ensu a ye milo sesei nananom so asantefo eman mu nsuo oboase ne baabi ensuo ne se nana omo soso no nananem tumi nya ho hwe ensore ngi wo man ensi ho mesra me papa no na mu oya emu ya me ja papa sanse meti ahemfie mentai wo bi echi bita no kure dituo nana mame ade a nananom betima aye ne se I was said, Sana and from Kabumukuno, a friend of National House of Chiefs. No, only to me, Aqua Ataye. No more Afa, no more Fatimu Pobi, no more Tonsafre or Mampenny, no more Mampenny at Nase. So almost on by an Uncle Credea, Mammy, Encusipi. Uncle Creso, Hinny Bissime, sorry. Na Metusa, Mammy, I can fear a suitano. She baby free, any baby cocobupumu. Enti nya wahene ba akọ na ti sa azuota no ho enye wahene ba akọ na ti ankobra ho enye wahene ba akọ na ti pra ho enti se nananom betima ye bibia eje se wo kom hu bom sanse nkabo mu sunsum se nananom kom hu bom no to nsa frɛ omampani na be de kire ne na krachefo a no mo tena se a eno de emisu se bibi pa bi ebetima afamu aba on se mfidi akese no achana fo de abetisi nso mutu no se obeti nchani abaye na dwene se chana fo ke omo ba keke mame wote chana no onim asupra debi ene de no kre onim bre ne ba ne se no chana ne de fidi free China ede ba yo de besi nso so awotu ode ba no mfidi no amfa habo akache fo ne huna na so all man no kuta to me krata enko obetimi anya kwan e de kwa kosi nso ko besi dem pa hunu kwan se esu ta no ha ne da ntime ko me ko agwa kuto sika wo so enti nsem na da ho no nya nsem a ye de abufu eka ma be sa mfidi akese no China for de ba ye no China ban eta ye kiri na nim na ye nim China ban eta ye kiri ena Ghana yakwa kwaje bosia so afri China ho enhye da ho no bi ne se ye be ma mo bosia na mumba kwan ma ye nkrofo so mra ma ye dwa wo mo asase so e ka hye no enti fidi akese no China for de ba ye ni nyina no China ba ta ekire e na o de ba nye se ba kofo na so afidi de ba enti se ye betumi ade ho pa de a o se ye hya se firi ba bi ye ni ankase hu se nyobi ebru nti na fifiri sen no kre bosia bo ma me fa jekire wo man debi o man bia o de ho bosia so bia no debi o da ne akoa enti ye ne ye to o man no mu no ye mo ye ho modern sa ye so ye de no kurodi be kekire wo man abai kwaje bosia se mfinyi ka kwan kilomita base dua na ka chefo de yi base miensa de aka nom da show moto eno so efa ehemfo ho eno kura ka ho de obi e benya no onfa meboa o mane no abukire ye be sa na eko
ɛna nana sese kura no mentwa wa no odi ye me ya ne se niama machine no ne sɛdeɛ a yɛde bro ayi na ewura nsuo ne nsase ne mo no after some years na enche kura o na no na Captain Smart kyerɛkyerɛ me yemu ase me ayi no so ebe ma me pressure sese no omo be sɛ yɛn nsase na ebe kakra no ye pona ye ba yire ye kokoo ye bibie ntimi ma bro kyerɛ ha bio mana ne ho be kyere no mo man panyimfo ama wo mo yem nhihye wo mo ama Ghana omo yem nhihye wo mo na mra aka na ye twam se sunsun ebe kakra na omo agya mofra no mofra na emobo mesre na nanom panyimfo ne aman panyimfo mo nsore mo ngi ama Ghana nsi ho na adida yes na dipreko pamacho mo nsore na ehu wo mo be se yen sase nti be kakra no wo dibiri se ye ma ye mfa nkontomire ko ntuso a emma kromu ha adentira enti yenuane na sese abrochirefo nyina ye kofie akoye nnwuma abeton no ye beton ama hwan enti esese de ye beye mantie no ewo mu se ena meka no nipa ka asema positive side no wo fae no a eye better chance wo be fa de ye yaw na wo be se wakoma because ka satintini bia no mfonso mpem ena nananom adi kan aka omo de omo nko ato wo moja ahwie agu omo nsori a who is the next omo na nsori de wo moja adina mrante ne ye na enye ize nana nyakopon bie wani a eye chen ayi na wo mo ye no obi bia da wo de ne nsa be ka mrante we ba ko no woto a be nipa na wodi ani mo hwehwe ye na ayese chen esoso kese niema mi hu no wo ne wasefo nyina ebetore nananom ena eye a chese abufuo asinsuo num ena nananom soso no me papa no me nananom orumai wo ba ena ekasa wo hema god me say wo betie me ahemfo no mo nsore ena amamra ni amanne ese mo so mo ya mo be gye mane nesi ho ni mo nyam ni mo tumi a mo be nya no mo nsore ena mo nje emfansi ho na mo gye mane no ensi ho maye na nkrofo no be say mane no yadua ne be kakra wo mo be ka se wo mo niema na wo mo dia betu nnuro no eni nsuo no yedua ni bi anti mabrochi mamma bi ya yetima anso ye bedi awu sese nsu a yenom ehu ni pe betoto enti sese ministers ni president no wanom so ena wo mo be ye president wanom na ebeto aba bronyini nyane man basa eni tira ma ante ene ni abere nana miti hanome mabafa next month na me wo ha for 30 years eye pains eni je na am mix na me de edi mfie aduasa next month nti nka bamba pen ba bia maduri awrade na ehira me ato ne bo asiesie me de na nka me ye metwa mu mfie aduasa me nkofie na hu na de me aka ha because me hwe ne ma internet wo so ne 24 hours me ba ha kan na last week no mo ye adwuma we ya na wo mo ye se kan ne edum be ye 20 minutes ne ya beli obi a ne ya ka kiro ne ya pa wo chew hwe Ghana ye dubu kania ye nwini company ho ye nwini adwuma ebe sei ho ya ye ho atamfo ebe amagana adofo ye ho atamfo nana no me nana ka history kakra wasana na yema buronyini bie ni ho obefa ye nkoa o ya ne ye ton ye ho ene ese ya ma buronyini ko ena ya sare to ye so wire enti yesre obie ni lemu no wonya ne de na yagi mane ni nso ahoho na wo mo se mane no de ese mu jale kwani mu nja de ese mu de ni tum for life onnem na wo mo abontene ni nsuro na se ye man ne peche sa na ye sai kase ahemfu na sa wo ye innocent no me wo hima gold me sra ko ka biribia ese me yembe hye me kakra it fit the country ni de eye niema bebre ena mranche na ne meba ewom no ye de ye ho asi ho se mane no nananom ene apanyifo no ye fix ye de ye wo ha ye ho atoye etika woto mane po se ye ni ya nka boni be ne wom won sa meje mranche yi meje hwe wo gana o mo ato wo mo obi kura ti ya se o magana bi o be ye den bibia aban no dwene nipa ho aban no nim nipa e wo fia wuti ase enti nana ene de adwuma no me ne wa na edi enti no kasa kakra ka ho ye fra bia anko enti nana me de nananom etumi no ena kwan a ombefa so a ombe babaak no me papa omomra me nananom omra na yakoma ento yeyem ye nyina ye boa se ye fisi country na ye betumi akọ me da se be man na mane nko yo kakra me de soso no se me de me di kan se nananom mode mo betumi abode ye se omka wo mbum na kure
omo sa na omo to nsafre omampanin na sese no oman no de agent semu kra ema ne man koso wedi menye dwumanye no de ho sese amena wo kasei Ghana mranti a omdo makwaji galamse mu no omo namba be 1.6 million chasem Inti sa 1.6 million no heke no mame ekwan be so na abefa obetuma stop wo kwan be so na abefa omo se ensem no ba bia chese achichiri ye de achichiri ye ho a wo hwe ye nwumesua korampo no ayesua ene obi wie school se menye dwumanye ye mesa se niema ba ni sua wo ye suku pon mu a ndi nkwara ba wo munye dwumanye wote wono mo dubu ni atwere no wo se no nko na wo bekenka na de ato temu wo fa se nye dwuma ene obi wie university of so nensa be ye dwuma kwe dwuma ye na wo kan ho asemu ene ye kokoto spray every China near the baby go asase so almost say no ye de China kasa na atwere ho wonte China kasa enti wo be say no watima kenkan kwate ase enti edura ye de gugura so ma na hie no hun se eni pe wa asase mu no esai ni nyina asai no enu nti wo say ya krachefo no embum ene betima je wo man nesi ho yi enti ye ma ye ni nkun ya krachefo ho na ban so mfa enhihye panwu akwa mu enfo de ma me na dawo omutumi wo fem o ma ho odin fem no o mo betima je wo man nesi ho eye amanyofo ene aban dwumayefo ma me sani aban dwumayefo esi po oman no fem no se ye trase ni akonchichire mu a odun sa beguti enti de manta na kafa info no ho de enam di kan se wo mo tas no mo nyehwehwe mu ansa akrachefo mu aban adwuma mu no ma me krono a wo mo bo man na te sani yere kente na ekonsuo NPP for ba yehwe bosia wo makwakoje sese Ghana ye de ka more than 300 billion cedis over 300 billion cedis na Ghana ye kwa na afere ye dwuma na sese ye ni bimpa yesika sei Gina chesa na ye ho atamfo enti ye ni ankasa no ye boye ho krono na ye de se wo man no ye ka ye ken se ehimfu isore na se o manfani ne na pamfo esore na sakrachefo na wo man mu nso adwene sesa ya maame enkusi hwe kache obi ase enkusi hwe akrachefo no na edi o man na wu ene wo be birth certificate crampo na wo antua bribe a wonsenka hwe ode yemfa bibi te se kansa ye nura bojefo de kofi okwa ne abobo kakara na koso mu ne afra wagina nchai wo pa tua se na mento so edizika wo se kwa abai hono mo no na kwa kodi kosom ne botum obi se ma no ayo wo ma yo ma dwense sa na tedi a ye toka na se ka no so a ye mfa Ghana bio ye ba ko Togo na ya lanse so e wo Togo edizika wo se nkoma no nya ne chechire o man no ahyase a e boye enti abai na nitua saadi we so no ohene ofa ho bai enkwada ewie school aye pedwuma ye ohene ofa ho bai ohene de ne se wo pasa ase na so wa mawo a ene de wo ho asepka na wonim de be na wo a wodi kwa ko bi adwuma na no kra na sese no ehene ne nsase ne kra so a wo de maye na nanom binim so ahwe nyame twie de mponwanima ba ko ye betima toma ma nipa nan ene so nanom ntumi njai nanka wo mu buo no wo mu nidi emu yeduro no wo mu ntumi nsanka because say wo twa katere mawe a wo nwe nam bia wo ne wo magufie na obi ba abontene watietie sika na watumi ahwe nyame anim ene so nanom yesre wo mu ntumi njai nanam pa acho mame on say mame nka say sa ya na wo ka sante na sem mame sa sem ya wo kan say wo ko asante memu afa wasoto fem say obeti bia na nokre nana obi aba opese wo wuram bia opese obi sound mame mane wuram okay yeah hello ohina wa wuram nana oti akente wo so say obi sane bibia obetumi akasa good evening yo evening dear no abusuan mo to say Adumo. Yeah,
mama mu ene juma pa mu ye. Yeah, that's it. Wana ni tia o ti fo nyina o mo a. Abera baby aso mo ta o ti ma juma no e ko bara. Yeah, that's it. Na kaka me wo na se question me bi ta na se because waka bibi a ekrese ti ana bibi ade na kwa godu no to me nyina akodi atachi for mo. Oh. Ekine hono de fresh menina na nyaje kakra wo because sana okaye no obi sana kwesi ti se mi ti na obi ba ye me we you akachi for abotai or the pay aselu kuku mu wa fani book and oba we be say asase we media versus ti ano 2 million nyina akodi kodi e ma peni ho e ma peni ma mi kwan se me ba betu e japade a e wo mi to ti so no ba sa ti so no oba betu e ti no odi e sakata di brand now me ji so ba so we holiday dey ni na anya because any kwan so mo ma kwan sisi ano otumfo awo Ghana no ye Africa nyina ye fa se onuka no to tumi no ara se ba kunko ye fa se ba ko eti wo tumi kwa bo ewo nanado so eti se nanado bi debut yi bi ara se amam mrabi di bate sisi ano omo nanano mo because o statica na no si tumi ni ya wo ho kwa asa na kwati go ni ba ye klo eti se nanano mo asa na kwati go ni ba ya eba ni say na the say kwati ko ni ba ye no oba go je to me every nananu mo na je to ni na ko je ko di aka di fo mo se de bia o pe bi kwa wo na ta ti so nana no ni hu to me bia ti to me na ko je aka di fo mo e ho ni de ya friend o mo ja to ni de ya friend enjoy because this ano ni ti na this ano o mo wa to me because we no ba ye ni ti no they say no your boys now we start and I say you to for almost story and omu ni mi na na kan you but omu de ni na go ku 24 na mo to say mu na mo ma kwan because any kwan say na mo ma kwan sa so any kwan say mo ma kwan sa because sa okay ogba go bi fan say obi japade a no japade obi ko ji hu sika e no no ni de o de hu e na mo kwa bo mu ya bi ndi but the fan is there brother na say ya we di buy na say yeka omo ni mo o say di kona na mo to Yo kre. Ya di kona na mo to enti no ni kwa say na mo mo akwan so omo wo ti say ekro ha ye we so no say o ini na di to me di kro no so e wa ha be jom ha so but me ya so say akadi fo no omo ko ji ta to ni na abi ya friend kin ni ho Debi kro ma de enye possible. London omu we na queen na we omu ti ko ji king no queen no there see aba ka ji fo no na mo e bia na David e de only de na na mo nya o ma ye ni de ayi enhwa yi akakra it is see ano because omu ko ji sai ni se paper oh me ba ma go ji to me every yi ma fani ho wa ma paper se me ba be too good e wo wo ata te yin no ji sakakra enhwa yi eja ye ti no me nyane ya kan se o tu for e so fa ni to de o mu na o mu yi akaji for no kra na o tu mu ni kwaje on sa o tu for fa ni na to no fra yi an for gidigidi na o fra se no no mu so no o mu ko ajina na mu mra na mu ne na wo mu tu mu so be ka je exist there ti asa o mu bu mai no ana se e kwa mu de o mu fa no enye fa ye ti ye mple so na ye ti yi tu for se ya na na no mu ti na abibi ade do e ti ade ko no na ye ti no yes let no and say the brother on na ya kan say because you be again for say obey ya na na ana say be ka say ya na no Debi ya ade de miwa ya say the ye kire no ba no because enya fa ya na say ya so to kwa wo kuma say krom esu afa ni na so esu afa ni na say ifa kwa wo fie kwa ifa kwa no fa dia ko eti de jama do ha enya se di pa no YouTube no ara se omo sori se omo kata pia na o bet ade na be bia na ade na eja ko no se ya sori a o ya ya de ni de be tin tem kra je se o boji lu na China ni onu wa too good wa ba be too good na mi ya ma mi ni lu kwa ma ko omo we good for run kwa bo omo ya bi su so e cheje
try ye baby, the whole world. I mean, sure, near what can it be? No, would you know what drink? And I say, or Chilimukakra. With a medical intimation, Mukakrabi. Mamma said, Yabaka, I said, no, make us to me be the Abrofonsem. A man woman as and for a coin, 1874 cornetches, I granted cornetino. Almost shame Rabbi Bray, Emma, and for an enam so my 2 than a carry. Oh, and no chino. Ebra 1896. Nana Prempe the first Ebeta Kumianos one, Obuni, and I'm going to say, Sikavio Fino or Babefa, and I'm so Emma Tabella Sante Aqua, Mama Hodding, or much or one Cassie Chow point, the Boniface of Civil War, is the Sante Memo. Oh, Emma Hodding of him. And then I'm so Emma Yade Prempe the first, of course, the She's Island. And Nochi and Anaya Yasantua, HP2, 1900, and also no Sanfording Kugu. Emma, if you want to call near their Sante, and then nothing to about Becca Goku. Yeah, about to me, Bedi Boni 1933, Mammy, Yanshanson. Obuni de Mrebi Bagana, Anna Yafano Mercury Ordinance. 1933, Mercury Ordinance. Sam Rano, actually say, Ghana ni bien ni who quine say, Utu gold, ever Ghana sasso. It is Utu gold, I was a Yadu court, would defy Yadu Betum. 1933. Yes. Namame, yet you come and a boni ever catch a yes or Tom Frama. And from our water, Mamma, Nana, me patch of fire, said the men, and I can say, na your poor friend, and my me patch of matter. I would remember many a brew. It is 1923 no America so boni the Mercury Ordinance e ba ye no. Ghana for kitis will be no kwan say Utu gold. That man no kosoa kokopem 1989. And on Peninda da Rollins e be say no no the Mining Act e ba ye no ye PNDC law 218. On Peninda da Jerry Rollins no this Mining Act. In the Money Act, no, and the big club will need no share on 1933. In the Brahman Penico for by, and on also 2006. On also the Samray American was a me a buy. And the Samrano American was a me, Mampenico for the buy, and then they get to me free, and influence them. Ma would be share Ghana for you now, some say. A good day be a woman, a Ghana for you now, dear. Nemo ye power, Australia, dear show of Monsa. In Sassano dear, a young for dear, Nemo go to no woman. Mammy, I can cross Obiko Kokora was what? Omquano Motu. Look at this. Remono, I was anka Yamo, the winter's compensation. How bring you be in your best? You miss us a compensation, I can once a man. Now, Emmano, why not Cobra money? Chichi won't say make us say, Obi Coco or so, and what the sharing in any ma. Good or aqua couturina to a goo, Obi Banchi or so, a couturina to a goo. We are someone who did it. Coco no ye to a goo. Obi a Nipalobedi the subes in fear do. Ah, Afibia said, with this so. Yefan fear do not hold the Obiano, Yefam Yina moon. Near came many panel, Mana comment on him. No, sorry, Giamagan, and so on. I don't want coming. Any be any one man is a cast I can make a bit. Now, why should I catch it? No. Okay, ever catch yourself on Kai, Ukonka Bakum, you know, Zikasa, or Bemu Buka is winning ho, director in ho, chief executive officer winning ho, into free, Mefa says Sevi. Now for one conference, who could be you? Who could be on the answer? So good. You can't say me. You can't say me. Or so boy in Amania, or he will need to me. No, Mammy will need to me. No,
Nananom nsɔre Enti ade a me de twa to no sɛ maame ade a nananom betima yɛn sɛ wɔn nka wɔn mu nsɛm bi wɔ no mo a yɛmfa kitikidi ɛna yɛmfa neɛde na ɛyɛ mpanin sɛ anobrɛbrɛ ɛma baatɔ asɛm mo yɛbɛtima ka no bɔkɔɔ nanso ansa na ɛbɛka no bɔkɔɔ nso no mmerante no ɔmde ɔmo agye galamsey mu no gye sɛ ɔmo nso no yɛtumi nyɛ adwuma bi ma wɔn ɛno na sɛ sɛ ɔmo hwɛ ɔmo yere no ɔmo ma wɔn yɛbɛgye afiri ɔmo sɛ na ɔmo nso bɛbisa wo sɛ ɛkwan bɛɛ na ɔmo fa so ne die anoyie bɛɛ na ade bɛma wɔn ɛti sɛsɛ no ɔman Ghana yɛkɔ ne sɛn nana mpakyɛ wo kasa no woka bibi sese a hɔ no na memani abere no wo se Lawrence ne baayɛ mmara no ɔbɛsesa aborɔfo deɛ no ɛti sɛ Lawrence atima sesa aborɔfo deɛ no a adɛn na nka ɛbɛboa a sese nananom soso ɛntimi nsɔre na wɔn ate wɔn man mu na yɛakyekyere wɔn nsa egu wɔn akyi na ɔmo ntumi nsesa ɔsɛ yɛka nananom a medical ka sɛ nananom no ade a nanom betima yɛ ne sɛ ɛde sɛ ɔmo nam House of Chiefs so ɛno na meka wɔn anam ne wɔn kasa ne die mu sɛ nka wɔn nsɔre wɔn nanka de ayɛ kɛ ɛnkɔ mframa mu maame sɛ wobɛkae koraa ankane no yɛte National House of Chiefs no na otumfo na yɛ president ɛne ɛnte sɛ bi wo enti na otumfo me no kasa no House of Chiefs no wafiri mu otumfo nim bio awerɛho aka me nana kranka hema ewura mu nana kranka hema ewura bi na obebisa obebi ma memfa no ya nana mepacho mafa okasa na enche na edi dwumadie na ekwa awieye ye bisa de nana pacho okasa ya je oso medafo frɛkyire na nana kranka hema wɔ so frɛkyire ma me mpacho nana kasa obi besi mu Katase sheni nyina ebia no me na me de masase wo ba na me ma ho kwan a wontimi ntu esan kakra ya de ba ma yen ahemfo ne ahema ponti no ne ya bu ye ne agu ne na bisho ta ya hweye na mrantia na o ma sore no me ne me hu se enye o mo pe na o mo de asore na enye agufu yaw estino ne agoson ne enya ya de shefa ensure first na agoson ne ensure ya kan se ensure kura ya agoson yes me na kan yes me ma hu nana yo okura na baba mu na yentie na say penye otifie ama nkura pe na nka no ye ka na karefo a oka ho okura na so we yo na ya daji atumi na say ye bana se kitansa ye kitabuo mu ade de braw na wo baji ama ya say afa na honhom no ombesore omo ahonhom no kasa na manti ombesore akoduadua nkura no mu mama ne eba na so na mo me hweye yo yes kurobashia onto obasha nkom se kurobashia no obi enya ayachi let me show them my colleague na ya hweya
na mo so ma ho ma asori wo Ghana so yɛde kan yɛ ti wɔ yɛ na ya nipa wu wɔ wura mu a wɔhyɛ no ho akofo a yɛde ne ba bɛsi fie yɛyɛ awufo som de ma no so ka tete no ho na tesa nyina yɛ sign enso atuto yɛ sign ɛyɛ nneɛma bi akasa kyerɛ ne me yam hyehyɛ na na enti no mommy Jessica die aban crofo de pen bokro no sanso na nyefo so omo so bokro no asafika eni kwan se ye ton esan asase ya nyefo de omo so twitwa ba bia ni kwan se ye sida ya ne yakosi abada na nsuo mene ye oti afiri me so a eba wo so yo wodi ye se bia wanya ba bi du ti atwe abesa obi di share de no ko next nsuo abeto ye nim ne ebesi Tia to hono mampaye na yemo na yenwu se enema esisi sese no ahunhun bi na asori no mutumi ma fisika no mo bawura mrante ne meba wa wonhwe ayi abrante ya friend no David kasa ne hu wo so pa media ma hu bi pia na na US ya friend no Joshi omo hu wo so me se omo sa kabitere kasa be kase akoma si wo mo so Nti ya nyama yo ya hwe nyama ye ohima god me do besi am no be so abemme da wase yo mate ya so ya da wase pia o nana yo nana ohima akasa nana ohima akasa dia odi be so na yo dia nana nkanka hima kan ye no ba bia me ne ya dwen kese pa nananom saste ya omtwetwa etone a yenye plan bia e wo so no eno dia ntwa yi sanse Krobia yebetwa nsase bia na osanka yitimi asase nyina so plan ansan na twitwa to na kwai didam ho gata na mhene saade no ahemfo no nye no eno de omudi ho fo pa na kure eno achi ase omoton gi sika gu omotom omfa yi bibi e wo kromu no so no nananom omudi ho fo pa na kure na mum sania mrante no de no na nkaka hema kan se mame asase mo eda ho no mo no se de ne edin ene ateni ebeka etese ne ya sakapoma na yemwemu enkosi bebia sese mfuna nkasa no madika nkasa tumi na wo mu se mu ba me esha tumi e wo himfu se mu no e wo fem enti se yenyina nka ye hu amum na ye hunu se ha no e wo se ye sha se efiri yenyina nka ye hu amum ni asoso ye hu ebia wono so pa mana neti se envrama hu fade ehwere no saase mu ye da wo e yasam kese pa na da ho no pa nana me se mrantie no se wo mo nto mo ase nyem hwehwe mu ye wo mo ye no ye ye bi pen be ka so man pen ni ye otiso yi oso ye komi preko ni na me wo kana me shimu bi ma me ye nyini no na ya adwene mu ebie kakra o se ne ma ne esusu se o man pen ni ya otiso yi na na kufu ado di ye ni ma ye no bo biti maternity no ene ye hu se aya semo enti enye mmeretania obi so video sin nso na wo twa o hene bi mpoa no na wo didi o hene bi atem no sabra me no kase ma me sa mra no a ye share no 2006 no asase mu agude bia no o hene ni sutumi ande de na nkraka hema ka no se on se efitete ye fa sapan kwa hemfi no kure ai de no kure wotimi nko hene ni ebra wo do sapan na ekoro ye nya ne sa ene se gold bu ho se abrofo mpaye ho se ye nya ne sa no kure o hene ni me nya ne sa enti se wokọ o hene nim na so de nsa kwa eno no enye adamudie amani eda ho se wokọ che o hene a o de nsa hye wo nsem ko no kure na o du me bia na o de bo wo ma de kakra ta echi enti we no de se kasa ye ketase hye ne proya amamre mu no ntwa yesa na emu nso hene yana se metwa asase dia ma obi se nkonko yesa dwumadie no bi na ense nsu a ho de ye bo hene che a mena ne ya dwene pa mate sabra ye kete on se yama enyimfo no
esi yene so ana ye de akata mrante no a omo ase no omo di dwuma bone no ye de akata wo mo so no so ayikum ana omo hye ho enti ebra so se ye ma ye bie ye ni na ye hwe asem no free asem no ne poso ye hwe baabi ye betime agina yie ne aso asem no mu ye ka se de kitikiti ebe ye ama emwa ye ya asem o ye ka se de amode be ye emwa ye ye nimdie na sabre ye hia ye nimdie pa na o se hia na ye tumi ene ye mrante no ehia mrante no omutu sika no ekwan be ne de omo befa so ni over 1 million ekwan be ne de omo befa so untimi kan jere preko pe jai no jai eno no hu no didi ntu kan jere preko ma ne nyai ena onso onya ye nsunsu no so esei enti kwan be paso enti wo se ye nyina no ye nyanto boase ye hunu ba bia sombo no efiri ne ehwe anamontu ebetime tuo ne de aso no ba me ye kan na nkra kan hema ka se ahonhom asori mu amukwa asori mo je sa ne ma ni bi nana ene de no kure na se me ye wo ma hemfie na me ne nananom so kasa na me se ye ka se bi kurampo asori kurampo no ye nuan ma asori fo be ka hota so dem se enye no kure ndi e bompa ye yesu mo janko anim na ye ka ne asori pa ne asori enso anka ne no bibi se ba ye yibufuo wote ase ye yimuso okuro no mu ne de apam sa honhom bone na me refiri ho ewo kure ba kuro mu a yetimi yimusuo na ya pam sa ewo no noko eye honhom te se de na nka ka ma ke honhom nana me mahu me kura maka bi nanka wunim se meka bet no kura ye de aso ame manka menya ase mehu matin so nti nana na meka se obi ani ni lemu asofo ani wo lemu government ni ni lemu ministers ni wo nananom ni wo lemu ni nyina fix the country no se omo nte ase a ana me ye Kristo ni me nte ase a die na me ya abo aman no me maman ni hwiegu enti se yete a ye ho atoye bosome so ka nansa na ye ntua wo ka wohunu usika wo mfre ba bia usika firi ade ntira bi ko mra na ya hye bibia kama wonua na otifie no wodwene ne ho ama brochirefo ebre sika ye di kofie enti fix the country no eye nyina na manante ne de wo mon kwato aba afode a wo mo gina ma ye enti obi amoa atemdidie ne so na eno na na ekirem se me mahu eye yaw ena wo mo de kasa na eye yaw enye wo mo pe boy no kan asem bi na ano se wo am se wo so wonya vision bi so wote ne bi na wo awunu aba be 2 years ni minya sa voice na se me nkasa mfa Ghana ho me ye wodu e kasa e matem ne chen boy die nya me wie na misro tame yoba ena mi jaye mpepaye be ye busumi nso weni na second one ba ena mitu ana mo me ye koto mframam ena be ye 2 weeks nso ma ye bi ena ne ye kase nana no mama mmere no ye beto ye se Christopher ye engineer ene na ye ngi twerɛsɛm ni ni twede ampon ne bo ni nyina mimiti ahemfie ya kyerɛ me wuti ase ye bra na me ye abofra no media meti yansa sa abra kora asore ye wo ho na ye apostle ti osadien na asore no so say na roman enti no nana nana mpacho meba mefao enti nana ni nyina echi no se wo mpene a Yesu kura ba ye na ye disika ma no wo hwe ye wo se mo mfa kasa de ye makasa mo mfa siza enti nyame ba na odi kan ye di na chi no kura oba ye no ne papa ahyede no wa metwetwam ena wo bie ni kwa wo asase so wo no ane bo ne ho nana no mabosom bibia Nyankopɔn twede ampɔ ne boye awade ankasa awade dada nananom ne hyehyɛ awade ye ba ye no nananom ene ye beto wo mo kire ye se wo kunu oba na obɛware na kwa abusua no ansa na Bible ba na awade wo ho nokure se ni pechiri ohima godu me de me se na ne ntiti ama me ne papa de ma me ne se me nto nokure ma me nton ena me nso no ye de asoma me na ye asoma me ni modu masoa esem di so na me ba bam nana obia kasa honhom ni ho a wo boa me nyane no me ti voice say onumai buafu which is stadium pon nana no so buafu na dada nana ni nyame kopon ni nana omo na ebom ye adwuma wote ye nhunu ne sa nti nana no ni wo mo lemu omo amane ni amamre so omo ye na wo mo gemane ni si ho no nana no ni wo mo lemu na wo mo gemane ni si ho wote wa hemfia de ntira ye sei wo hene no amamre no ntontwene wato atwena sare kofa oruman wa wo me papa me papa wotie me fianse wo de me to ne maame oruman muntie me wate amamre no oruman se monsan kofa ono ana de amamo na mo ni asofo ni amempanyifo mo nchetere man no mom na mane no diegu
dada nano Captain Smart kasa eme ho wo so ebe ye kakra atana fo be chichire yensa di whole world na na yentim fe yeduane nko baabia de aba no so sene de aba sese na na hema anima is right na na mehunu de wo kana ni ye na ye nyina ye pe ye chichira bo me da se wo hema aba so ebia na obisa obibi na na anima mpa cho me de wa ma na na no kura no Emu 30% sasha se na sa me kase ahemfo no adi adamu di amenkasa minim sa ahemfie de ye nkwa na sapan e ametie wo ba me nyuma wotime no ara sapan na mo bi amen sasha se ya nkasa ono ankasa twaton na se bi mo ba anyi mafo bi kura di a kire ba bi o mutu o mugaram sa ya gye wo ba anyi ma o what akasa what is say ahemfo na okay munye bi no mo ne se wo mudi ye di akoma ye di fra bunyira o ye nyim nti ayefo na o mo nsa hase 30% no e na ye hwere wo mo se omo twa mo mfiri hu na ye hu kwa ye be fa so e be solve sa problem no ya na na ni sabie manyine so mi nyine sabio wanyine cheme wo fie kwa ni mo cheme but me ya bofra no se ya ye bi kure be si wo yi e ko mo kranka Mamefo ne mpanyinfo metumu sɛ yɛ ɔmo de praye ɛne dua bi yɛ fɛ ne subre ɛyɛ amammerɛ bi prapra kuro no mu ɛma sa nka coronavirus tete amemza ka bitimi nwura yɛ kurom kora because me sa amammerɛ na pra wɔte so mimi hu kakra me hu amammerɛ bebree subre yɛtimi to obi kura timi wu yasi azuma zintimi nwura efi ho ansa na obewura mu no gisa ye de sibre ebegu kwan na no ansa na watimi atu atra akọ obetimi obi kwa wo so na so wu a ne ba no ye gi akra no e de ne ko hye ba bi a si akra no kra no hye omo ye ne kwa so de su ko ba bi akra no wo praye na sokra na wo behwe akra na ye de sibre agu ho no man sa na watimi akoba bi akra wan cross sibre na wontimi ni nyina ye tete amamre no bi tumi wo no nana na aboa yen ana ye tuni nyina gu ana ye ne se nsuo na emene kumasefo nsuo akra me de first nyam se akra na epoda ebetra nkran ebe duru nkoko no ye hanom de bia de nkanya de ebeba nso ne eba ne sen nsuo timi twifa ye so nana we ye ne nketewa o we ye ne nketewa na se na mo se wo mo sori na o matia wa mbi amtuo mi ye Kristo ni mapa afse sanse Bible say ye mfa kansa de makasa no na enema ye no ye njai na ya hwe ye mabiye na 30% na o mo so hye garamse na so no sensu no twiafa asantuma so na nsu no twiafa ahemfo so a enka so we na de na nsa ko hyase we ebefa ye nyina de yakọ na kure nti mo ma ye ni na ho da se na niema bia ye ya emoa man no ye njai na da se ndase yate mami shankus esa wabaso na ubebisa na bibia bra ansana yapon yo nana yama pia nana oti akente be mena kasa na ya na ye dwumadi ni yeti efi ntu de kasa ebere no ya apa hokra na mate anyahwe mebo se de na meka na se ehimfo no ebetuma ye bibi emu je so mo kom mbo bekre de ujina na ye o mo ntentena o se o mso mba kono mako a ma me enkosi hwe na nkasanka otumfo ekasa ya nko betim de nurse fem otumfo oti kuma se o ka se oye ne ma me ye ntima obia enkobie mo no anya adwuma enu na ye dese obetima ye de chensa na pia enu na me che o se tumi wo ne nsem a kanyo obi ne beka kire no se tumi wo tumfo nsem a
enka wo mfa wada te sɛ deɛ na wɔkeka sɛ yɛmu bi ɛte ha otumfo bɛka sɛ ne yɛduru yi no asantema mu me se me mo bi akwa mo ntugu otumfo bɛti maka ɛbɛyɛ adwuma nso so sɛ otumfo hyɛ mmara ɛwɔ asantema mu a ano ɔden sen sɛ Ghana ban na ne Kufuado ɛbɛhyɛ mmara ɛne nana nsɔre no wɔnkye na asantema ni nsi hɔ wɔn sɔre nana no bɛtaa na akyi me de kan bi sɛ hwɛ nsuo a ɛtene hwɛ baabi nsuo ta no firi ɛne baabi kokobo mu ɛnyɛ ɔhene baako de a debi asantema mu asukɛse ɛda hɔ no mu a ebɛtumi aka sɛ nsuo ɛda hɔ no ma yɛ ɔfɛn no kora mpo no ne tenten sɛ wodudu nkwankwa na hu ɔfɛn ne kɛseɛ paa enti ɛhemfo no ntumi anka ho a mom anya no baako de a ma me ɛdene sɛ ɛhemfo no bɛtumi ayɛ bi sɛ ɔmo kɔn mo bom na ɔhene biara yɛtu sika akɔ wɔ na saa soso biara no hwɛ sɛ ɔkyeman afikyiri paa na yɛtu galamsey nana ɔkyeman unuaba ɛpɛ sɛ obisa obibi maame kisuwa nti wafrɛ maame kisuwa nana oti akante wɔ so kasa yo maame lezini me kasa free mo yo echia efu nyina eje wɔ so me pese bi busa nana bibi kakra kwan da hɔ nna na ka sɛ yagye ahemfo no ensɛm nneɛma nyinaa de ama aba na afɛ de ama ministers-foɔ no moya na ɛhɔ deɛ nana ka me ne no nya adwene papa sɛ ka bibi saa wɔ hɔ deɛ a ɛnka youthfoɔ na wɔn asɔre no ebi akɔ wɔn nyɛ saa deɛ no esan sɛ wɔwɔ hɔ kani berɛ sɛ wɔn mu nim paa sɛ nneɛma ɛsɛ kana na mo yie ni ɛfɔ galamsey ne ho ɛna wɔn atena se ma aba bɛgye saa nneɛma nyinaa akɔma wɔn abɛgye ne nyinaa akɔma mpanimfoɔ no a ɛnka youthfoɔ no nka yɛnim ne saa nti nka bebusi nana sɛ saa nneɛma no a nana ɛka sɛ yi no ahemfo no wɔn mu nim anaasɛ wɔn mu nim yo mame kisiwa bodum mame ansana be yiwa no kwa mame mi sa se sa asem ya meken wo ankasa atwa wo so mpɛn da bi bente da on se ye wo ensem bebre e wo ho no mu ase nye se ehun asem be pue se ye a ye ne a yen men abamufo no ye ntante ho asem no correct ye won se on se medikan ebo asem bi se boni ba beto mframa wo ye man Ghana we nim se bia last 2 months wo kan wo ye program na wo ye na mamre ne so se kura so waka ye wo niema bebre ho no ma se ho asem empue ama wo adwena ama so se ene me nkonko ye hwehwemu a wonte ho asem nti sansem no a making no ma me eyade a se wokɔ Ghana yen maku ne ya hyehye mu a obehu sansem a making na nti se wo adage a Minerals Act opa wokɔ internet a na mo Google Minerals Act ebeyi se making na ma emu aye o asase no de enyi firi hemfo no nsɛm o yate nana asase mu agudi ɛwɔ asase mu so tumi ne agye bese nana eno so ne adepa no asase ne mu srade no emu ne ane adepa no ɔmo sɛ meke kura no abanche asase no ɔma chemu mako nkron na nso ba bie ne hɔ no ma wobetumi akɔgye tumi krata de sɛ wokɔ nkran asase no wokumase a wontimi nkokumase washantere je wontimi nkokumase nkɔgye tumi krata afɛ nkotu gold agye sɛ wokɔ nkran enti de ama ade nyinaa ba ne sɛ saa akrachefo no atumi akodu mu sɛ mu wokɔ na sɛ wontu esika nto hɔ no mu a yɛbɛyɛ ɔkɔ na na ma galamseyfo no ma ba mobu ti o se mene kura mpo nkobio enti nana omo so a omo yɛ mpanyimfo a yɛde ade ahyɛ wo mo sɛ panyini de wotena fie yɛ ade ye enti de ekoso mane no mu no omo so tinkran office no omo pene so yɛ wo mo da na omo nte de ekɔ na sama me sɛ wudidi ho bia umunu enwu asom enipa na enwu no odidi de ekoso nyina omatene nyina omunim ne nyina enye se bia ya de foforo
Woman pa is to say na ye can say. She said, or baby free China, a baby 2 galamsey, Emma Yechre no. MPP for by the only year, then cocoa, yet the year Yana send your uncle group. I saw you better, man. But nana kura no kura ya so twen o mo nko ene se China for na o mu wura mu o mu ntwa so na o mu be kum yen Mami se wo na wo China e na akoye sa de no o su senka e de na beto go mbe kume yo enti se wo no boni aba no so ba be se yinsu amma nipa ewu bibiri pa nya yare wo bibi na ka che se wonko de kromu a na wanka se o mampani no na se o man mpani fo no adwen ben e na mo dwen fa o man no ho na se we nya so twen a ebebu obi abemu se enu nti no me nye sa de no bi ewu o di bra so se na mpanimfo no so do mo na si fem no kura enu na ye bia o mo de mra papa gu kwa mu se obetu galamse no bia e kwan se ne da ho ye de hye ku nsa o mo hwe se nhye na ya hye na eye adwuma ye nja ma wo mo asotwe a e wo ho no ye mfa mani pa no no kura eye tie Ghana ni ho twena so a ye be kasa mo cha de ache ade ache de tie ne no kura enti enhye papa ya amanyofo no fengu akwa mu no e ka ho na amane maje ezemu omo te parliament na NDC na MPP ejisi ka omo de gu omboto mu SB ahye ya no omo dwene ho na mpa cho esa ya fa obre ma mi se wasem na opa ye nja okwan na kakakra ye mfa nko me ya so me bebi se mpo me refio me pa cho na wo ka bibi se ya ye Kristofo no ye gi ahonhom de na no me kasafa nipa wuye nyame ho wo ko Psalm 82 verse 6 ya Bible ni che se ye nyina ye nyame enti se ye nyame nipa na meti ya me ye nyame wonim se me nipa due ye mu na bonsam so sa be fa mu ye adwuma enti nipa due me ye nyame me sa ye bonsam na mpa chaw sa na twere sem naka mpa chaw sa wotimase ye me kan si asem so se si ye nana se boni bi me ohima good me na meye wo papa me a meye wo papa obon se beto debi no me no kasa ko obon se debi na me de abufuo na masra be ye bibi enti nyame fam no maye e na masan de bronsam fam so aba e wo nipa de tani bi emu ye wo niema me ne bronsam ni nyame bet ye hu bronsam se wotu wa no pa abebo opunu kuntan se wo ba se me ni bronsam no na me ba te se de ya drum no debi nana ofani pem enti se ye nyame san ye bronsam de a adenti nana na wo bisa se yeje ahonhom di nana yeje di na me nana ta aka asem bi se wo maame ka asem a untumi nka se wo nana ka asem o se mko bisa me maame wo nana na wo maame se de se se be ka kese ye wo mahimfie be wonni motete amamre esem echeme because se me mfa amadwene nko hokura se me hia ne ya wo kan me papa ye hene mente kura da se yaje bibi efira hemfo nsem enti no nana yeje se ahonhom wo ho na secondly se nananom hu se tumi na ekura wo mo no enye wo mo na di tumi no twedi ampon na di amonte se twedi ampon ya wo kwa asendo makosom ni tumi a wo di ama wo no wo di atofam tra na wo san yakosom obi die won eno no de ye nyina ya te ase se Bible ye de breye ebeto ya mamre nana unim ye ten de baaye mpachaw nana nokure se ese ye ka na ya sofo ni binumo so me nsem a meti wa program ne nana yete nsem yete nsem na mane no na metim asofo ni binumo no yese wo mu kitanya honhom o mo se fase ahonhom ya ye ka se enye ene na wo makoje a yetim di hu wo fie nyina se de nana na eken kare woti ho bibi besi mani mu a wo be ye fie ni me papa maame ankasa wo me papa ne papa na wo hwe bosom ne ye frɛ ne ntoa enti ye yase ye fire bosom ho me nkoka se me mfiri ho me be ne me papa ma me papa firi ho enti me firi duam baby me firi me ntontwere nana na me kan ye di atem amante ye kasa nyina no me dia me kan point se omu di atem ewom se eya atem de me nsoso so se me koka bibi a kire omo be nana nokure di tuo nsem ni bo ha nokure wom meti ahimfie obi bedidi me papa atema ebeye me ya enti na ye hwe se kwan ben ne ye be fa so na ye be so nsempa na amrante ne kan de ye anya atem didi no nana no betumi akọ enti ahonhom ne de nana ye betumi a
woni nananom odi nkoma omo nsan kofa sede ye Christopher ye san akofa Bible no Bible ne neme bebre wo Deuteronomy eye nananom tete amamre ne ye de abehye Bible no nokure se nipa suro because of animhwehwe ne nhwehwe ni mu be Bible no so se nokure ye nton na ma ye nton nana ye nton enti nananom sorry amamre a wo mo ye a ye be pagya mane ne so sede nana kanka ma ebuboso ni nyina nana family ye wo fi albert kenkring na me papa ni ye bie pono ye bebie no ye be hese nana konfo wo na ebe 2 pound egu no ho asemase nana de me hunu ni obi aye bone wo wuram ampa na ye be di akire ebe kono na obi awude wuram ye kwa ye hunu ye semo mano ho na mransa ye fre police ye fre nana no esanse wo mo na twedi ampo de 2 million amamre na se wo mo nsa wotia se wa wotia mesese wo ye Kristo ni wo ye konfo wo ye kramo ni wo ye de wo papa wo beto no nhyehyeye ewo fie aduane a ye ni achiwade wo betima ka se wo ye Kristo ni nti wo be pepa wo papa achiwade a ewo fie ho ato atwene wade aniamo ho se twesem se ye mfa ni die ma awofo nana nokure se ni kan ya me wura dwumadi yi mama dwene mu bie metine kasa ebe ni nyina no kroje aye nyankopon honhom na ne me kasa Oti ase bebre ye baye ne mahunu we ne mkitanya mitumi obi kura de ne sato so tapo ha nana waji utumi nyina wa say wo life onkita honhom papa eti nana de ye gidi ye tete amamene ne de mesra mu ne nana nom kasa o mon san kofa se de ye san kofa Bible no na kura nam de atofam ne yasoma me e pa cho me wi ma me se ye me no konji me kasa be se ma me no pe na amate ade ma konso ade ba konso a momma ye mu ye ne nwusu onso no se ye hemfo no a ye ne wo manam no e kwa ne fa so se ehimfo no ma me ho no ye de ya adwene esi ho faso so ne yes ye faso enne ahensie no se nananom ebeji atomu a ni ade wo no sika nu nsemu a unyeni anka ne se de ade wo no odi no kre denso ne sa na efo yes woni sika na kunya no da wona so krampo no yetimi prefiri wona so enti obi a enye ne dia na se woje odi sika ebe pre na mo hwe na mo da na ede ma no a eje be ne besi onni mama mere bia onni adaje a wodi sua ne sika enti mo de na kwa kusi akonya no so abusia pe ne beje kakara to no botom busiam penfo beje kakara obeji kakara na de na ba bisi so yedi ne mesi so wi a afi no wa baba ye nnome ama oman no anya ne dia saade no awose yedi enti ye so ohimfu bi anka ne ma me sa wote akonwa so yedi usi akonwa so se ohene a ene ma bebre ho no ma wontumi nye no kre nton asase ma obi hwe nyame anim san koton ma foforo mame se ohene power so wo ye ohene papa asase kwa ye nton ai matina no bisa me nana ye nton so hwe ne Ghana ye nton asase nana nkanka hema wo ye betima bisa ye nton asase nana me ni ye de asase ma ene obi aye so adwuma ena ohene age eto enti duru me bia na asase no na kwa akode bebe enti ugya so adwuma ya na ohene ko ro wafa na asase ya kumya ne de ye ohene mpo dia nokre ya kumya ne dia na so ne de be na yehunu yo sese uya sante memu fi horo mo atitiu ne nkran asase ba ko tim tome ni pedu na mo twa se kan ala ngase yeso we sase mo ye tibi da be ndi hemfo no a ye ne omonam no e bebi bedu a ye be to ye bo ase ne ahwehwe mu ahu se hemfo no omo fata se ye do omo na wo se edum se konya so ana nokre sente sade a ene ye nsan ko ye chi na de ade wo no ye mama meta edo wase anse nana otopa nkran nsa wamu hene ye wakasa e ma no waye wodu aba nti ye monhwe de opese woka na emra bontene fabra emse nanso etoda bia first the country no network ne ka ho bi se wo ye ni na eye papa ye ne aburuchire fu obi bia menye ne se aburuchire sa net debi nanso empahin se ne obedi oman ne nimo no se wanwene oman ne ho a oman ne nkonkan dokre yesre sa ban bi teso na ne breso ye kasa ye ntan aban no sa ban bi baso na ne breso ye kasa ye nchi no oman ne nkan konti ye besre won se
Mummy Ash or my gun, a more you who papa on my rear Utro, and another Jones way. Yes, and nay, where send your my gun, I ye. I'm on your foot. Jina police for it, and I want to mean your one juma. I'm on your fortune who police for it. You be who say police for when I'm a juma your papa. Now, so I say, waiting on watching tea. Want to mean your jumano. And nay, will be answer pa. I could go to you because shada. I to beat you kumuna. Nisi kanti na ya kataso. Yemi say, Yenina, any wosika. Yenina ni wosika de uncle be a can anwatum. Eminenti actually on when near bread affects the country no. Nemkrabata doso. Enti yabesre wonwo. Sabria what the omina ma hoho no. Yesremo. Ghana nye ahoho man. Ghana for yendia. Yesrempe hinfo say. One sorry you ahemfo ne ahemiafo e kun Ghana ahemfo. Ghana ahemiafo. Ghana asofo. Ghana Christofo. Enkramosumo fumpanyefo amode da no. Yesremo. Mama yen sorry. Na se wusuro penedu a. Onwoma enu aban mu. Debida. Se wusuro penedu a. Onwoma enu aban mu. Mama yen sorry nka nkyira aban na se. Oman ne mo ayi hu. Ahemfo titiri mo sorry. Ghana ahemiafo yi. Mama yen kamom ne na mofra ne nyina anya adwene mabunu no nya adwene se. Oman be bi eko ne nyewu. Yepa mo chew. Enye se sika nko a ene ni mrante ne maba ne kotokum ntia wo se face the country no emuhu ene se ya asai ene yensu a yesai ene enei wonna wawi a na wusuro no yesere mo ohima godi yasantoa monyere mo ho na monso yasen na momo ye nchidom na yenyina ye nsole enko Jubilee House ho enko kan kire aban ne se aban yi o my God na yi hu den na wole ye yin yepa mo chew yesere mo empenifo se kosankobi oye ochihwefo se ye kosa na se wankobia mo amowa achi no mo le hwe achi enti ye nananom adikanfo a wodi kan be kikire o my God na wogyaw achi ma ennen kirmai enti nenne ya wole toa so da kinkire ma so den na oba be ye ye pa mo chew o ma ye nsumani hafiri na yenyi agya waadwo se wusumani ha wafiri a wi agya waadwo de be kan se miniman ka me ye ne se enso na wase ne abese na wi mesese se mo ma ye nyina sole nkan kira manyofo no se bebi ya wode o my Ghana ekọ no me pa o che wode ko sumutu wode ko amene moto na se ko hwe amene ma ye nyina ye ne amanyofo no mo me nhwe no wan ko fa ti wade ebo man amọ man mu na nkonyankopon abufo eba be ka ye nyina wu ye nyina tina se mpefo se obi amane esan obi mama yen sole na ye mo yasen mu ntama na yen kan kire amanyofo se emfa ho ene party awo emfa ho ne party awo aban biara obeba so na oman na ohyehye no enyi no ahemfo ne ahemiafo ne asofo ne nkramosomfo yi mama yen nyina nsore na biribi atwam na yetu nnwom se ma o meyi mo nsem nya we hia asem da dwene ho anopa wi ya nwumere nyina ase wore bompa ya kai Ghana so fra wunyankopon fa Ghana hye ne nsa eno na wo ye o man bapa eno na wo odo ma o man eno ana ye hwehwe odo ma o man eno na yin odo ma o man eno ana ye hwehwe odo ma o mai enwa na yehia ohine na akasa no ohima good onyankopon asomdwe nka wo ne watiefu nyina medase eye me oba ahene mahene na utu ansa medamo nyina ase onyankopon asomdwe nkan da foforo ye besan ahia bio bye bye ana ene ne da ho wa pampa so no pia wakasa papa ayosia akura egume he ohina wo to nnwom sei nana onchere kweni etiefo ya chenso so no asem no obi obetimeti akosi biada obenya biribi wo mu nana ema ne ha ukura yenso twede ampo wadwuma na yeye no enti nana yede dwumadie no abawie meda wase wadaje na wotwe sene yebeto aso sede mode mo nkwa ato ho no mo ana mo nso mu nua baase na me nso so de twede ampo de ama me no yenje mane nsi ho na Ghana dadwene eda me so papa nana de yenya wo ha no ebi komane no mu a ebeboa medase nana sede unua ba me bo opuna ubie me nana oti akenten Germany maimo piao moni adwuma
Mamma, me da si bebre, tieni na era de pana o chese ne. Mpacho Fidi yo. ampon kwa me se be chieni a. Mpacho yo. Be sama. Mate. Yo, ne. O bibia ho. Mate. Bye. Medase. Yo, ahwefo ye damase. Twedi ampotumfo Nyankopɔn na dwuma de awode ye na be geni. Wutimi tie wi anka beboa. Ghana dadwene eda ye nyinaa so. Na yemfa mpaibo entai fix the country. En ye nkorabata bebre. Omu nchina ba akopeso. Nsem omu ka ne doso. Esome omu ka ne doso. De ye papa wom no. Ya de wo feel se ebeboa mpo menka bia ne wo bekasa wo se yenye papa de wo feel se ebeboa wo particular no ye firi mo de emoa wo no na wo ene so wo de ato ho no na ye nsore entia ye nua wo se ye fix ye mane na ye ntinem obi a wo na dwenkyere nti me de na ma kyere no me da masse na wo twe se ne ohima go talk show bejo makramo bye queen good meko